tayo. Pupunta tayo. Sabrina! Sabrina! Ano? Ay, sus! Bakit? Oo! Nainis! Nainis ka. Hilo ng hair mo, oh. Ang bigat. Yan, kausapin mo. Yan. Yan, tama yan. Okay. Ayun si birthday boy. Hi, ikaw. Hi. May Disneyland dyan? Wow. How old are you? 4 years old. Very good. Si Sab. How old is Sab? Kausapin mo. Busy? Ikaw. Busy si Sab. Gusto mo na nang kumain, oh, spaghetti, oh. Ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap nun. Gusto mo nang makikain doon, ha? Gusto nang makikain yan. Yes, lolo. 3 months na po. Hello. Hello. Ay, Mimik.